हेलो गाइस जुहार। तो आज जमके आमर कारीगर नाट्य जगतर म्यूजिक साइंटिस्ट कहले चलवा धनीराम दार तार बाहर अच्छे। तो आम जाऊँ बाहाघर और आम पाक अच्छा दुईटा सेलिब्रिटी। तो आज केते खुशी लगुचे जो कलाकार बाहा हो गोटे कलाकार बाहाघर जगह मिसवा लगे बहुत खुशी लगुचे से गोटे आमर म्यूजिक सेन गोटे सदस्य और आम संगे जोड़ी कर आमके इनभाइट भी कर पर्सनाली भी और ग्रुप रे भी छाड़ी तो जीवाटा बाध्य। तो बहुत खुशी लगे तो केंता कर परिचय हला रे सब मुई भी परिचय केंता कर हेली मुई परिचय बोले आमे कलाकार लाइन के असला का परिचय छ आमे अंदे एल तो से के आमे के हां हां ते केन गाना बजते है मैं वर्तमान लगे ब्राह्मणी गुडा ना बजो छ मैं नाल बादल छ याडा जन कैमरा वाला जरके वरिष्ठ काना मंतव्य देबे। हेलो फ्रेंड्स सबके नमस्कार समस्ते भल थे मुझे भी भल अच्छे। तो आजिर जेन आम यहाँ जर्नी करूँ यहाँ आमर चारिगड़ नाट्य जगतर नाल बादक मिस्टर धनीराम खरा समस्ते जानते खणेर अच्छी बहुत भल कलाकार गोटे। तो भल कलाकार संग मतलब नहीं से आमर गोटे संघर लोक से आम चारिगड़ म्यूजिशियन जड़े सदस्य आंकर बाहा आज भोजी अच्छे रिसेप्शन भोजी। तो आमके इनभाइट करते तो से जगरू आज जाऊँ फ्रेंड। तो पैकेज कर देखा समस्ते आमर चारिगड़ जिते भी जनाशुना कलाकार मैंने आपण मैंने भी जानते सबकर संगे साक्षात है सबकर संगे देखा। तो आम ऑलरेडी पहुंची सारा तार गाँ पाक हाँ यहाँ पहुंची सारे ना यहाँ बंदा गाँ ब्रिज देखुवे ब्रिज देखी पार्थिबे यार जंगल ओडी नदी नदी देख दिया बहुत बढ़िया नदी। तो सुंदर व्यू भी आसथिबा देखि पारथिबे फ्रेंड्स। तो एंता वीडियो सन बनी कर रही थन आके आरो केन केन कलाकार मन आइछन आरो हेना गोटे बोवाल हवा आज गोटे ब्लॉग प्रस्ताव हवा गोर कोनियर ताकर। तो फ्रेंड्स आम ऑलरेडी जानते कहते मोर धनीराम राम दादा। तो आज आसिक बहुत खुशी लगे से भाज दादा जेहेतु आम जगह आम आस बहुत खुशी लगे। तो किसी मंतव्य ओके आज हैप्पी मैरिज लाइफ थैंक यू दादा। आज बहुत खुशी लगुचे जिते भी मोर नाट्य जगत रे यूट्यूबर म्यूजिशियन गुरुजन जिते अच्छन कहार घर के मुई इनविटेशन तथा निमंत्रण पत्र देवा लगी नहीं जा पारी तथापि भी मुई ऑनलाइन माध्यम रे आजिका डिजिटल जुग रे व्हाट्सएप माध्यम रे कार्डटा पठैथिली आउ समस्ते मते निजर भावी करी आज मोर मंगल परिणय कार्यक्रम रे रिसेप्शन रे उपस्थित अच्छन हेतिर लगी मुई निज के निज बहुत धन्य मन करुछे। जय कला जय कलाकार समस्त के आंतरिक से धन्यवाद। जय भीम जय भीम। भाउजा कौन बसी तो बहुत खुशी जेहेतु आम गोटे भाईचारा संपर्क सृष्टि शिखे कलाकार जेहेतु आप गोटे कलाकार जीवन लोग तो याडा आमार जन नालवाला आमार भांगुड़ा नाटक এটা আমার মৌসা এটা আমার পুত্রা পিলা बहुत खुशी लगे तो आसिक केते खुशी लागो बहुत खुशी लगे आमार अलग रुचि बड़ी फ्रेंड्स बहुत खुशी लगला धनीराम दा नया जीवन बितावा के जोछन मैरिज लाइफ बितावा के जोछन और आमर चारिगड़ रु आमर जिते भी आमर म्यूजिक आर्टिस्ट तथा आमर जिते भी कलाकार अच्छन आम नाट्य जगत सब लोग प्रेजेंट थी मुझे बहुत खुशी और मत भी बहुत खुशी लगला। और एंता सब बेले थो आमर भाईचारा एंता थो और आमर आर्टिस्ट जेकोसी क्षुद्र आर्टिस्ट हो कि छोटिया आर्टिस्ट हो सफर एंता मैरिज फैरेज हो कि जहाँ कि सब प्रेजेंट होबार कथा ता तो कहीदे ना निजे और मुझे क्या बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स तो देखी पार्थिबे जन के हमर चारिगो नाट्य जगत म्यूजिक साइंटिस्ट बोल कहले तो आज्ञा कर मोर किछि जन्मा। तो आज्ञा नमस्कार। नमस्कार आज्ञा। तो आज जन के हमर धनीराम दार मैरिज घर आसी करे केते भल लागुचे और बहुत खुशी आज्ञा। आज होचे हमर नाट्य जगतर गोटे वाद्य कलाकार धनीराम खरा ताकर गाँ होचे बंदा गाँ। आज तांकर ता माने इनवाइट क्रमे हमें समस्त कलाकार
ବାଦ୍ୟ କଳାକାର ବେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବି କଳାକାର ଗୋଟେ ମହାମିଲନ ଚାଲିଛି ନାଇଁ ସିକେ ଆସିକର ମହାମିଲନ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛୁ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତ ବହୁତ ବହୁତ ବଢିଆ ଆଜ୍ଞା ତ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଆମ ସବୁ ଏଇଟା ଦଶରଥ ମନ ଆମର ସଲା ଆଇସନ୍ ଏଇଠୁ ବି ଆମର ଭାଇ ଆଇସନ୍ ଆମ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭେନିଆ ଭାଇ ବି ସବୁ ଭେନିଆ ପରିବାର ବି ସବୁ ଆଇସନ୍ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାଇ ବି ଆଇସନ୍। ତ ଅମିତ ଭାଇ ଜାନକି ମଗା କହୁଥିଲା କଳାକାର के बोल नमस्कार ହଁ धनीराम भाई 2016-17 रे जे म्यूजिक स्टार्टिंग करथिले बागबाहर रे ହୁଁ सेटे म्यूजिक माने टिके बुझले केनता बहुत टिके मन नहीं पड़बार ହଁ जे टिके बहुत बढ़िया हिथिला ହଁ समीर धनीराम रूपेन ହଁ की कहछ ବହୁତ ବଢିଆ ଦାଦା ତମେ ବି ଆଜି ଆସିଲ ଆମେ ସମସ୍ତ କଳାକାର ଆସିବେ ବୋଲିକରି ଆମେ ଆଶା କରିଥିଲୁ ତାପରେ ତମକେ ଆମର ନାଟ୍ୟ ଜଗତର ଉପସଭାପତି ଆସିଲେ ଟିକେ ଦୁର୍ଗା ମହାଶୟ ହଁ ହଁ ସଭାପତି ନେଇ ଆସିଲେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ନେଇ ଆସିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେ ତ ସବୁ ଲୋକ ଏଇ ଜାଗା ନା ଏଟା ନେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବି ନାଇଁ ସେ ଆଜ୍ଞା ଘର ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଳାକାର ମହାମିଲନ ହେଲା ବିହାଘର ଆସିବା ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ କଳାକାର ମହାମିଲନ कलाकार छोटू बड़ ବହୁତ 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 ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେହେତୁ ଦୁନିଆ ପରିବାର ଆସିଲା ଜିଏନ୍ କ୍ରିଏସନ ଆସିଲା ଏବେ ସୁନାମୀ ଆଜ୍ଞା ଆସିଲା ଦୁର୍ଗା ବାବା ଆସିଲା ଏ ଭାତ ଖୋଲି ସମୟ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ଇଆଡା ଆମର ସୁନାନି ଆଜ୍ଞା ଆମର ପିକେ ଦା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଦୁର୍ଗା ବାବା ଭଲ ଅଛ आज्ञा नमस्कार ଯେ ଆଜି କେତେ କେତେ ଖୁସି ଅଛ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ବହୁତ ଖୁସି हां हमर दिल बापू আজি ସଭାପତି ନେଇ ଆସିଲେ ବି ଉପସଭାପତି ଆସିବ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ मोर जे आज बीएन क्रिएशन से होचे मोर उत्तराधिकारी आगु भी कहिजे एबे भी कहूजे मोर जो है मोर भौणी जो है ହଁ तो से आज मैरेज रे उपस्थित थिबारु और आउ हमन नगे रिंकू जेंटा कि ऑर्गन प्लेयर माने जणे से गोटे बहुत बड़ कलाकार आउ हलाजोर नगे आज माने बहुत गर्व एवं गौरव ହଁ तो मोर जुए और मोर नगे भाई ହଁ बहुत बढ़िया ହଁ भगवान को आशीर्वाद दीर्घायु कर रखन ହଁ आ तांके भगवान नगे अजस्र शुभ चिंताधारा रखन सद्बुद्धि सद्विद्या दियन इटा होचे मोर चिंताधारा आर काना कहबी आज তো আজি তো বিয়াঘর আইসছেন ধনীরাম দাগর বিয়াঘর হয় তো বহুত গোটে খুশি দিন হ্যাঁ হয়। গোটে কলাকার মহামিলন গোটে চারগড় নাট্য জগতের সবু সদস্য মানে আসিছন তো সে বিষয়ে কাଣା কবে तांकर बहुत बढ़िया एते खाद्य पेय भी नगे आमे बहुत बढ़िया खाइलु ଖାଇଲୁ ହଁ ଏବେ তো ଭଗବାନ କରନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ କରିଥିଲେ ଏଇଟା Yes. କରିଥିଲେ ହଁ ବରଷ ନେ ପଡତେ ପଡତେ ଧନୀ ଘରେ ପୁ ଗୋଟେ ହଉ ଆରୁ ଆଉ ଆସବା ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଲୋକ ଯୋଡ଼ିକେ ସହି ସଲାମତ କେ জয় ভীম ଜୟ ଭୀମ জয় মূলনিবাসী ଜୟ ବୋଲେ भगवान दीर्घायु कर रखन হ্যাঁ आउ सुंदर भाव रखन एटा होचे आमे भगवान पाखे मां माड़ी के सरगे प्रार्थना एवं शुभ আর चिंताधारा ভগবান বুদ্ধকে প্রার্থনা बुद्ध के माने प्रार्थना ବହୁତ ବହୁତ ବଢିଆ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବଢିଆ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ଇଆଡେ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ଯେନ୍ କି ଆମର ଗୋରଛେଣ୍ଡିଆ ନାଟକର ମହାରାଜା ତ ଖାନା ଖାଇ ଦଉଛ ନା କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି তো গোরছেন্ডা মিউজিশিয়ান যেন কি আমার গোটে লেজেন্ডারি রিদমিস্ট তো চারটা জেলা কি চার গড় হ্যাঁ হ্যাঁ জানিস মুই বি জানি আজ্ঞা তো বহুত বহুত ধন্যবাদ যেহেতু আগে আমার কাছে মিশল গোটে আমার ভাগ্যর দিন তো বহুত বঢ়িয়া আর সবু ভাই মানে জোঠিছু গুটে মারছ এইটা অলগা অলগাটা নেছি তো সে খুশিরে গীত বদে হউ কে গীত কইবি হ্যাঁ मोर फेवरेट লা 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 এন্তা গনে আসো আসো তুমি বি আসো আসো হাত জায়গা কাহা লাগ আসো গোটে কলাকার গোটে মহামিলন চালিছে তুমি বি দাদা তুমি নায়ক মোসদা তো নবীন জোরসে জোরসে নায়ক রে অটে মোর কন্যা রূপকলা সুন্দর
ভিন্ন রূপে আধার অভিনয়ে অটে পারঙ্গম হো সাগর মু অটই সুষম হো হইছি ভাইর মিলন। ବହୁତ ବଢିଆ ବହୁତ ବଢିଆ। ତ ଇଆଡ଼େ ଆମର ଗୋଛଣ୍ଡିଆ ରାଜା ଗୀତ ବୋଧେ ଗାବେ ଆରୁ ଆମର ଯେତେ ବି ଆମର ଧନୀରାମ ଦା ଘରକେ ଆସିଥିବା ବ୍ଲଗ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇକରି ଖୁସି ହେବେ। ତ ଆମର ଦାଦାର ଗୀତ ବି ମୋତେ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ ଲାଗ୍ସି। ତ যে দুইটা নাল মাস্টার আছেন খনেক বি তো ডুম ডুম করবা কথা। ହଁ ଏ କରବେ অর্গান বি তো ବୋଝା ଧରିକି ରହିଛନ୍ ଶୁଣ ଗୋ ସଜନି ମୋ ପ୍ରାଣ ମିତଣି ତୁମେ ମୋ ଜୀବ ଜୀବନ ଜୀବ ଜୀବନ মরি গলে ভিডিও করতে ତୁମ ବିନା ମୁଁ ଯେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ରାତି ଦିନ ଲମିତଣି ଦିନ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗଲା। ଇଆଡ଼େ শুনলা গীত শুনলি যে পুরা মই রিসেপশন স্টেজ রুম বলে ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ସାନ ଭାଇ ଧନୀରାମ ହଁ ସେ ଆଜି ହଁ ତାଙ୍କ ରିସେପସନ ଷ୍ଟେଜରେ ହଁ ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ ହଁ ମୋର ଭାଇ ବହ ହଁ ହଁ ତାଙ୍କେ ଛାଡ଼ିକରି ବି ଆମର ସାଙ୍ଗେ ନେକେ ଆଜି ମିଶ୍ରଣ ହେବାର ଲାଗି ହଁ ଭାଇ ଆସିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ବହୁତ ଗର୍ବର କଥା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତ ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା ଅଛି ବୋଲି ସିନା ଗୀତ ବୋଧେ ଶୁଣିକରି ପଳେଇ ଆସିଲା ନେସି হয় হয়। তো ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଯେତେ ଚାରିଗଡ଼ ନାଁଟେ ଜଗତ ଆସି ଗୋଟେ ଜାଗାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିକରି କେତେ ବଢ଼ିଆ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଗୋଟେ ମାହୋଲ ନେସି ଦାଦା। হ্যাঁ মকে বি বহুত খুশি লাগুছে হ্যাঁ যেতে বি কলাকার ও মিউজিশিয়ান গুরুজন সমস্তে আজি উপস্থিত অছন সমস্তকে আন্তরিক সহিত ধন্যবাদ। হ্যাঁ ବହୁତ পানি বোতল ঠিক আছে ঠিক যে আছে। ধনী ভাই আজ নূଆ মেজি ଗୋଟେ ପାଇଲେ ଯେ ନୂଆ କନ୍ୟା সংসনে ହେବ সংসন ନାଇଁ ଯେ ନୂଆ କନ୍ୟା ପାଇଲେ ଯେ ହଁ ମୁଇଁ ଆଶା করবি ধনী ভাই লোক ହଁ ଯେନ୍ତା ଥିଲେ ଆগে ନିକେ ହଁ ଟିକେ ପରିବେଶকে ଟିକେ ସନ୍ତୁଳନ করবি। ସନ୍ତୁଳନ କରିବା ଆରୁ ସଂସନ ଭୋଜି ହଉ। সংসরণ ভোজি তো খেয়ে এসছু না ହଁ ଟିକେ ସଂସରଣ ଭୋଜି তো ঠিক আছে। তো ফ্রেন্ডস আমি অলরেডি ধনী দাঙ্কর ঘরে আসিকরি তাঙ্কর বিয়ানে আমি আটেন্ড হেলু। তো বর্তমান হ্যাঁ তো ধন্যবাদ তো দেবার নেই না আবশ্যকতা নেই না। তো আমি অলরেডি তাঙ্কর ম্যারেজ নে আটেন্ড হেলু বহুত সুন্দর। তো বহুত এবে এছেন 5 বাজি গলানা বি তাঙ্কর অতিথি কমি নি হবার। তো বহুত সুন্দর। তো সাঙ্গে আইছিনু আমার দুইটা মিউজিশিয়ান সাঙ্গা। তো মুলাকাত কলো তারপর সঙ্গে আমি কথা বলতে বিদায় গেল ବହୁତ ସୁରୁଖୁରୁରେ କାମ ସରିଲା। ବହୁତ ଖୁସି লাগলা ବହୁତ ବଢ଼ିଆ হয় হয় ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। রেটা কথা ধনী বাবা বাবা এবার করে দিও ও বাবা হ্যাঁ এসো বেটা